Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my students, today I'm going to explain about the next agenda of suprasegmental, and it is called the connected speech and articulation. Okay, so I'm going to share the screen. Well, I need to remind you that before explaining the connected speech, okay, remember that phonology different from phonetics lies on the system. Okay, because phonology is the study of sound in system. Why in system? Because it consists of the element or what is an aid. For example, the phoneme, which consists of consonant, vowel, and the monophthong, diphthong, or triphthong, where they work together, and also how the elements relate to each other. Okay, and beside the suprasegmental system, in English sound, the phonetics and phonology also compiles the connected speech and co-articulation study, okay, which need to be investigated by EFL learner. Why? Because in English, the native tend to speak fast. They use the effective and efficient speech, and it affects to the writing process and also the sounds. Okay, and how do this process affect the sounds? Yes, because of some reason, okay, there are several phenomena in connected speech which need to be learned by us, okay, as the FL learner. And another question arises, do these processes make sounds more or less difficult for L2 learners? Okay, if we know the process and we know the theory, it will be easier for us to learn the native speech. Okay, and there are three processes detected in native speaker speech. The first one is called assimilation. For example, the sounds let me go, and it changed into let me go. Okay. Second, it is elision. Elision, for example, ask her become aska. And the third one, linking from got to go becomes got to go. This is just the trailer, the preview for the connected speech. Okay, more interesting explanation will be given to you after this. In another language also happen this kind of connected speech. For example, in L1 simplification process might transfer into the L2 in Spanish from NVIDIA becomes NVIDIA, and it is the process of assimilation. In English, the word Denver is pronounced as Denver. Okay, what makes this happen? Let's see the first phenomenon of connected speech, which is called assimilation. Okay, what does assimilation mean? Okay, assimilation means in bahasa Indonesia peleburan, asimilasi. Assimilation of voice means the sound melebur, the sounds become another sounds. Okay, they adopt into the sounds that can be produced by our articulator, and it has no more force or no more barrier. Okay, for example, the word have, okay, and it is preceded by the word to, then the pronunciation for have become have by using f. Okay, and it is called devoicing. Devoicing means we shouldn't voice the sound.
So the verb sounds in the word have, the voice becomes f. Okay, voice v become voiceless f, and it is called devoicing. Another example is the regressive and progressive. When the word se, okay, is pronounced not z but se after the sound k. For example, book become books, not books. Okay. That's assimilation of place. And now assimilation of place, because we have two types of classification of sound in consonant. There are place and manner. For example, I don't care. The sound k comes from vela. Okay, it should be pronounced as I don't care. Don't care. Yeah, normally pronounced as I don't care. But because of the assimilation of place, the sound vela here, okay, change into k. Yes, care, ke, ke consists of the sound k. Yes, which has velar, which is placed for vela, becomes I don't care. Okay, the sounds ke here follow the place of vela. Why? Because nge also comes from vela. Jadi suara ke untuk bunyi care, ke itu suaranya berasal dari velar tempatnya, kan? Di sini velar. Kemudian don't yang normally di pronounce-nya itu don't berubah tidak menjadi don't lagi tetapi mengikuti bunyi velar. Di sini temannya ke itu ada nge dalam velar. Berubah jadi I don't care. It is allow for us, yes, it is appropriate for us to pronounce I don't care as I don't care. Itu contoh asimilasi dari tempat. Tempatnya menyesuaikan. Karena kalau I don't care, ya, Anda produksi suara artikulatornya akan berat. I don't care, misah tempat. Do not, don't itu dari nasal, kemudian ke velar jauh. Tapi kalau disamakan lebih enak mana? I don't care. Lebih enak don't care kan? Nah, itu maksudnya fenomena asimilasi yang terjadi ketika native itu memproduksi bunyi. Dan ini real terjadi di dunia nyata. Nah, lalu dikaji di ilmu bahasa di bagian suara bunyi atau di phonetics and phonology. Itu intinya ya. Okay. Next, another assimilation process which is found is assimilation of manner. Karena klasifikasi bunyi kan tidak hanya tempat tapi juga manner. Manner itu yang seperti apa masih ingat? Ada plosive gitu ya. Kemudian ada fricatives, ada meletup, ada mendesis. Nah, ini ada kata kalau diucapkan secara normal itu get some of that sort. Luar biasa sekali artikulator kita akan capek, tetapi kalau mannernya semuanya disamakan, for example, okay, becomes get some of that sort. Semuanya menjadi fricative. Jadi get some of that sort, tidak get some of that sort gitu. Get some of that sort itu mengurangi beban dari artikulator untuk memproduksi bunyi. Itu intinya. Oke. I need to explain about this term first. What is the difference from made of and made from? Bedanya apa? Made of, made from. Artinya sebenarnya terbuat dari, ya. Nah, kalau asimilasi mah, kalau made of itu yang seperti apa? Made of steel, made of steel. Besi gerbang uniku di depan terbuat dari besi. Pakainya made of atau made from? Made of ya, karena terbuat dari besi. Unsur besinya masih kelihatan besi. Sementara kalau made from itu cake gitu ya. Is made from, terbuat dari eggs, flour, kemudian kali coklat, milk, dan lain-lain. Bentuk telur, bentuk terigu, bentuk susu, bentuk apa gulanya kan tidak terlihat ya.
Itu yang disebut made from. Kalau made of mah bentuk asalnya, bahan-bahannya masih terlihat. Sementara kalau made from itu melebur. Nah, tadi assimilation itu terlihat masih bentuk awalnya. Tapi, kalau elision ini made from, melebur. Itu bedanya made of and made from. Nanti yang akan kita bedakan antara assimilation dan elision. I have to go become from I have to go. Have to, ya, have to. V-nya berubah jadi V itu devoicing. Dari V yang voice menjadi V itu berarti assimilation. Do know what to do. Do know, yes, derived from don't know. Tetap bentuknya ada, tapi berubah menjadi do know. Oke. Don't know. Do know itu jadi don't know. I need a break from I need a break atau I need to break. Jadi Anita. Are you okay? Walk. Are you okay? Is this assimilation or elision? What about this? Love from love. Nah, That boy diasimilasikan menjadi that boy. Yes. Is it possible for us to pronounce this as the ini berubah menjadi assimilation of place karena ininya beh-nya adalah di bilabial sehingga tempat teh di sini itu yang dental jauh beda tempat mengadaptasi berubah menjadi beh. Jadi that boy. Let's see that boy. Look at that boy. That boy. Boleh, boleh. Sering Anda mendengar kalau natif ngomongnya that-nya tidak ada tapi that. Bukan salah ya. Nah, itu adalah fenomena asimilasi. Oh, that. Ini dibacanya jadi apa? That girl. Tidak that girl. Kalau cepat ngomongnya apalagi kan akan tidak terkentara. Mana sih tadi bunyi that? Dia tadi ngomong that. Ternyata karena terjadi asimilasi. Itulah kenapa dalam listening, kenapa kita sering kebingungan. Because they have another phonology explanation in their speech. Ada fenomena-fenomena fonologi yang harus kita pahami dan pelajari. Bukan berarti mereka ngomongnya pronunciation-nya salah, tetapi kita yang harus beradaptasi dengan culture mereka, gitu ya. Kok that girl dibacanya that girl pakai ke? Karena ini tadi assimilation of place. Ke ada di velar, geh juga ada di velar. Lebih enak coba ngomongnya daripada that girl. Lebih enak that girl, that boy. Okay. What about this? Wanna. From want to, gonna. Ini disebut dari linking tadi ya. Linking itu, gitu ya, yang ada prepositionnya. Kind of. Okay. Outa dari out of. Outa my mind. Tidak out of my mind. Outa dibacanya ya. Oke, lalu ada lagi tadi. Oke, sudah. Nah, ini asimilasi yang regression. Books. Yes, because it is voiceless, ke voiceless, jadi bunyi sehnya juga voiceless. Books. Kalau ge voice, jadi bags, voice. Nah, kalau ini mah ujungnya karena S, jadi Z, jadi glasses. Itu juga fenomena dari phonology. Oke, disebut allophone. Okay, what about this? Aska. Aska derived from ask her. Aska. Itu apa? Peleburan, elision. Karena melebur. Ask her. Her-nya menghilang. H. Menjadi K saja. Aska. Let me Aska. Aska is ask her. My little angel. Ini apa lil? Peleburan, elision. Karena tidak complete little-nya. Tapi lil. My little angel. Bro, juga ini sama elision, kependekan dari apa? Brother, agan, gitu. Bro and sis, gitu ya. Juragan, agan. Nah, Indonesia juga ada ternyata elision. Kependekannya dari juragan ada agan. Ada lagi apa ya? Kui. Nah, ya. Kui ma, yu, itu ya. Dibalik. Sans, santuy, santai. Oke. Itu assimilation karena ujungnya jadi berubah. Well, ini
elision karena ada yang berkurang. We will-nya berkurang menjadi will. Aim, itu dari is not, are not, am not. Yes, slang. Lalu ada gotcha, which is derived from got you. Gotcha. Oke. Berubah assimilation. Gotcha. Masih ingat ini untuk voiceless dan voice. Jadi kalau voiceless-nya itu bunyi p, voice-nya b. Ke itu ge. Kalau yang voiceless-nya c, voice-nya j. Lalu te, voice-nya de. Sh ini z. Lalu se, z. Nah, untuk voiceless-nya v jadi v. Okay. Now, the reason why you as a teacher to be need to learn connected speech, or is it important to teach connected speech, and should it be taught or not for perception or production? Yes, of course, you need to explain it to your students because there are several English variation in this world. Ada Singlish, ada variasi bahasa Inggris, ada yang Singapore English, ada yang Malaysian English, Australian English, American English, British English, semuanya bervariasi dalam pengucapan. That's why we shouldn't judge, gitu ya, that they are incorrect or they have inappropriate language because we know the term of word English is. Yes, karena bahasa Inggris itu bervariasi, gitu ya, apalagi dalam informal speech, ada different speech styles, ada formal, informal, casual, ya. Karena simplification process itu pasti terjadi. Simplification process tadi terjadinya di elision atau linking, gitu ya. Got to go jadi goda. Oke. Lalu juga useful listening text rather than loose sentences for demonstration, perception, over practice or production with dialogues or informal style. Yes, it will help you to understand the English speech, okay, especially in listening. Di lagu banyak sekali terjadi fenomena assimilation, elision, dan linking ini. Ya, sehingga ini akan menjelaskan kenapa sih mereka ngomongnya padahal di teks seperti ini tapi suaranya kok kayak bukan begitu, ya. And third, it will raise awareness, akan meningkatkan kesadaran kita to point out cases in which simplification processes make students' life easier, gitu kan? Membuat hidup kita itu menjadi lebih mudah, gitu ya. Jangan dibikin ribet. Kita akan tahu poinnya kenapa terjadi pengucapan seperti ini. For example, deletion in the word clothes, ya, jadi clothes, or months, jadi months. Kok ada yang tulisannya clothes sih? Ada yang bacanya baju itu clothes? Kenapa sih? Salah dong. Enggak, jangan langsung menjudge. Ini adalah bagian dari fenomena elision. Apalagi di dalam spoken language banyak terjadi. Jadi jangan kita itu cepat-cepat ngejudge, nyalahin orang. Kamu salah pronunciation-nya, ya. Kamu salah pengucapannya. Hati-hati. Nanti malah Anda akan malu sendiri. Sekarang sudah belajar ini, semoga semakin terbuka ya. Open your mind. Okay. And the last, take into consideration for the research learners L1 simplification process, karena dalam bahasa kita juga ternyata ada loh proses simplifikasi dalam pengucapan. Ada, karena syllable structure dalam bahasa Inggris kan kompleks sekali ya. Ada konsonan, vowel, ada konsonan, vowel, konsonan, ada vowel, konsonan, vowel. Nah, dan ini nanti akan berubah menjadi universal processes, yes, in which consonant vowel is the preferred syllable structure. Ya, apalagi di Jepang mah ya, jarang sekali ada konsonan di tengah-tengah, gitu ya. Kalau ada itu mereka harus menyelipkan vowel, gitu ya. Misalkan nama Kartika, Kartika kan ada K, A, R, T, R dan T itu tidak boleh berdekatan. Jadi di Jepang mah kalau nama Kartika dibacanya Karutika,
gitu ya, karena harus disisipkan vowel di tengahnya. Karena mereka tidak bisa ngomong double konsonan di tengah-tengah. Nah, itu disebut dengan principle of least effort. Jadi, sesedikit mungkin usaha yang dikeluarkan, gitu ya. Karena mungkin juga berhubungan dengan prinsip mereka bahwa time is money, bisa jadi. Waktu adalah uang, sehingga ngomongnya jangan lama-lama, kita elipsiskan, ya, diefisiensikan. For example, the word she looked particularly interesting. Kalau normal dibacanya, ada berapa segmen? She, nah dihitung dari she, i, kemudian le, u, nah 27 segmen ini. Tapi ketika menggunakan connected speech, nah speech yang saling berkoneksi, bisa dibaca menjadi she looked particularly interesting. Hanya 20 segmen. Oke, speed hum-nya atau posisi tidurnya dihilangkan. Speed hum itu apa sih? Seperti ada 3 plosif. Ada bunyi plosif tadi dihilangkan. Plosif kan butuh tenaga yang sangat luar biasa karena meletup-letup ngomongnya. Wah, gitu ya. Dihilangkan, di akhir nih. Tidak shiluk, nggak gitu, tapi langsung aja shiluk. Nah, orang juga pasti ngerti kalau ngomongnya itu maksudnya past tense. Ya, itu bunyi tehnya dihilangkan. Lalu bunyi ini atau schwa atau weak atau yang lemah, particularly dihilangkan jadi particularly, tidak particularly. Interesting, tidak interesting tapi interesting. Langsung tuh konsonan ditabrak di Inggris. Oke. Karena mereka mengaplikasikan tadi principle of least effort. Oke. So I have a joke here. Kalau ngajarnya online begini, lucunya juga nggak ketahuan ya. Saya ketawa sendiri aja jadinya. How do we count and herd of cattle with a calculator? Maksudnya kalkulator itu ya, tapi diasimilasikan jadi calculator, tidak kalkulator. Tuh, maksudnya begitu ya intinya mah. Kita ngitung ada berapa sapi di sini ya dengan kalkulator, tapi bukan kalkulator tulis ketik-ketik, tapi calculator. Hahaha, gitu aja ya. Oke. Next jokes, ada lagi joke yang lain. Where did your mother come from? Dari mana ibumu berasal? Nih, jawabnya Alaska. Terus si B ngejawab lagi, oh, don't bother. Si orang yang tadi bertanya ya, si A, berarti A, B, ini A lagi. Don't bother, I'll ask her myself. Kan tadi ditanya, ibu kamu asalnya dari mana? Alaska, dijawabnya. Terus si yang A malah ngomong gini, udah jangan ganggu dia, nanti aja saya yang tanyain. Gitu. Maksudnya apa? Ngerti? Ya, Alaska ini bisa jadi adalah arti Alaska sebenarnya negara Alaska, tahu, negara bagian yang dekat Kanada itu Alaska. Tapi bisa jadi kalau ini masuknya ke connected speech dan di sini ada ellipsion, Alaska itu artinya I will ask her. Alaska. Ibu dari mana asalnya? Alaska. Nanti deh saya tanyain. Udah jangan ganggu, nanti saya akan tanyain aja sendiri. Itu maksudnya. Paham? Kalau yang ngerti ketawa. Alaska itu ellipsion dari I will ask her. Alaska. Nanti sering ya kalau WhatsApp-an sekarang mau ngomongnya I need a break. Oh, what do you mean? Are you okay? Nulisnya ruwok gitu ya. Nah, itu pakai connected speech. Okay, and actually in Sundanese we have also connected speech. Orang Sunda banyak di sini. Nah, pengucapan ini senok dari kata sendok, itu berarti apa? Assimilation. Sendok capek ya ngomong sendok, berubah jadi senok. Senal dari sendal. Ya, ada tonyok, tonjok. Tunuh, tunuh ya, tunuh. Materinya kebanyakan tuh tunuh. Tunduh, doma. Ada orang Tasik mah ngomongnya doma, domba. Init sih ya kali itu, init. Ada juga ini anjing. Itu assimilation karena lebih enak ternyata ngomongnya ya pakai ye, sounds ye. Okay. Lalu ada har, exclamation, artinya hush gitu ya dalam Sundanese. Oke. Yes, masih ada ini satu lagi. Connected speech also can be found in advertisement and or commercials. Karena ini efektif efisien prinsipnya dan di iklan itu kan kita tidak
boleh nulis banyak-banyak, jadi suka ada di iklan. Ini quick and easy, N. Ini adalah elision dari N, kata N ya. Jadi cukup dengan huruf N saja. Sun-kissed. Sun-kissed ini kan harusnya sun-kissed. Gitu ya, ciuman matahari gitu ya, saking orange-nya. Sun-kissed harusnya, tapi ini di elision, jadi sun-kissed. Sun-kissed. Get them before the gun. Get them, ini harusnya ya, M&M. Yang permen fenomenal, itu ada chopper shopper. Oke. Price chopper, chopper shopper. Ujungnya sama, disamakan, asimilasi. Oke, ada lagi ini better than cheddar. Better. Bedanya berubah menjadi dari better ini harusnya ya, better, karena disamakan asimilasi dengan cheddar biar pengucapannya enak gitu kan. Untuk suatu jargon icon dari suatu produk, better than cheddar. Ada ain't no substitute. Di komik-komik juga gitu ya, ada ini gacha. Banyak sekali di komersial, put it down here. Oke, ini dari put her. Berarti elision. Bunyi H-nya gitu ya dihilangkan. Put it down here. Put her padahal. Tapi emang ngomong put her itu capek dibandingkan put her lebih enak. Put her down here. Okay, that's all. Yes, by learning connected speech. Okay, you can also be more fluent in spelling the tongue twister. A box of biscuit, a patch of mixed biscuit, relori, yellow lorry. Ya, karena place-nya disamakan. A big black bear, big black bear, with a big black bear, big black. Jadi tidak usah a big black bug, a big black bear, semuanya samakan aja tempatnya di big black itu kan di labial ini jadi bib. A big black bear, with a big black bear, with a big black bear, big black. Kan jadi lebih cepat. Kemampuan untuk tongue twister-nya kalau Anda udah paham mengenai connected speech and co-articulation juga akan membantu. Okay, that's all for our today's lesson. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.